आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। आज मु लक्ष्मण उपर से तीन अस्त्र प्रयोग कली जहाँ अमोघ जो शक्ति ठारू बड़ी तीन लोकरे कौन अस्त्र अच्छी ना जार कौन प्रत्युत्तर अच्छी। यह अंतिम प्रमाण थिला जहाँ को देखी मोर विश्वास हो गला जे ए नर नुहंती स्वयं नारायण अवतार। और तुम्हें तुम पिता को प्रवचन शुणा चली आसिल जे हे पिता तमे तीन लोकरे निज विजयर जो डेंडिम पिटी जो अखंड जस प्राप्त करिछ आज सही जस को धूली रे मिसई दुई वनवासी भिखारी को शरण रे जाई शरणागत हुओ। इंद्रजित मने रख जे स्वयं निज हाथ रे निज कीर्ति को माटी रे मिसई दिए देवता भी ताको सम्मान दियंतिनी से माने कहिबे जे मृत्युर भयरे रावण पराजय स्वीकार करिनेला। मते आशीर्वाद दियंतु जदि मोर मृत्यु भी लेखा अछि तबे वीरंक भली मु मोर सम्मान नहीं एमिति मरिबी जे राम भी मोर वीरत्वर प्रशंसा नतमस्तक हो। जदि बा से नारायण ही थांती तेबे ताही ही मोर विजयर रूप। तुमर जय हे इंद्रजित। पुत्र जदि तू तांको चिन्हे सारिलुणे जे से स्वयं भगवान तेबे एकाकी तांकर शरणापन्न हो जा। मुक्तिर पथरे प्राणी एकाकी यात्रा करि थाए ए सुजोग विरल लोकों को ही मिली थाए। वत्स तू धर्म मार्ग रे यात्रा कर। माता जो पुत्र पिता विमुख होई पिता शत्रु मेल एकाकी छाड़ी दे मुक्ति पथरे यात्रा करे ताकू देवता कौन भगवान भी आदर करिवेनी। धर्मर मार्ग तो प्रशस्त करुछ माता पुत्र पाई केवल एकमात्र धर्मर मार्ग रही निजर पितांक चरण रे निजर सुख संपत्ति वैभव एमिति की निजर मुक्तिर भी बलिदान दे दबा। स्वयं राम भी यही आदर्श शिक्षा देइछंती। माता मोर जदि किसी त्रुटि रही जाई थाए तेबे क्षमा कर दबो। स्वामी
कर्तव्य पथरे जाऊछ मु रोकिबिनी किंतु जीवा समय रे केवल थरटिए मते देखि नेले किछि क्षति थई जीवनी ना सुलोचना मु डरुथिली जे काले तुम आखिरे लुह देखी मो हृदय रे दुर्बलता सृष्टि हब देखिनियो मो आखिरे आदौ असुर नहीं पत्नीर धर्म है पतिर धर्म पालन रे सहयोग करबा ताको उत्साहित करबा किंतु ताको दुर्बल करबा नह पति पत्नी का संबंध जीवन मृत्युर होता है तेरे शोक कौन पाई जाओ स्वामी निज धर्म पालन कर से ही तमर विजय मु सर्वदा तुम साथी रे ही अच्छी सुलोचना धन्य तमे संसारर श्रेष्ठ नारी मानक मध्यरे तमर गणना करा जिवो हे प्रिय दिय शेष विदाय मुसे बकरुणी तुमर तमे जान आउ मु जाने ए शेष मिलन आमर मा चरणरू दूरे जीवी चाली संताप आसई मने मोर हेले किंतु मुही कर्तव्य विमुख अपजस हे बजेते मोर एबे हारी बाजितिबा प्रश्न नाही जहाँ हब निश्चय ताहा भल हेब बाप पाई पुआर प्राण गले पितृ प्रेम जस रही जीव भावना नुहे बड़ जे कर्तव्य समर भूई रे विजय मनासी लढ़िबा भी धर्म अटे वीरर मन दंभ करी आशीर्वाद मागी चली जाए वीर रण प्रांगणे नीरवे देखंती माता पिता दुहे कोहर जुआर उठे अंतरे मन दंभ करी आशीर्वाद मागी चली जाए वीर रण प्रांगणे नीरवे देखंती माता पिता दुहे कोहर जुआर उठे अंतरे लक्ष्मण आजिर ये युद्ध तो मो भितरे अंतिम युद्ध हब आज हुए तो तू रहिबु नहले मु रहिबी किंतु इतिहास वीर इंद्रजित को स्मरण करिबो जे युद्धरे जदि भगवान भी सम्मुख को आसंती तबे इंद्रजित केबे पछ घुंचा दिए नाही से सेमिति आक्रमण करे जेमिति शत्रु को आक्रमण करा जाए
महासंग्राम महासंग्राम राम जानती महासंग्रामर किएब परिणाम जेते बाण लक्ष्मण को से मारु थाए लक्ष्मण प्रति उत्तर भी तार देउ थाए लक्ष्मणर शक्ति मध्य बुझई असुर मने मने वीर मध्य भय पाई जाए दुष्टर शक्ति को चिन्हिला लक्ष्मण विचार पेशी भी एमिति बाण महासंग्राम 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 नासी विधान हब आज समरे जगत स्मरिब लक्ष्मण नाम बहुत हेलाणी खेल एबे खेल सब हे जीव समाप्त माया राक्षस माया तार आकाश रु पाताल परिव्याप्त बहुत हेलाणी खेल एबे खेल सब हे जीव समाप्त माया राक्षस माया तार आकाश रु पाताल परिव्याप्त मेघनाद तोर अंत हेला एबे एई बाण तोर नव जीवन महासंग्राम महासंग्राम जदि मु श्रीरामकर अनन्य सेवक तेबे तते श्रीरामकर नियम जेबे तू मेघनादर मस्तक छेद करी फेरी आसिबु लक्ष्मण जदि तोर श्रीरामंकु नहीं गर्व थाए तेबे इंद्रजित मध्यंता निज देश पई गर्व करे इंद्रजितर जीवित अवस्थारे ए देशरे शत्रुर विजय पताका केबे भी उड़ी पारिब नाही केबे नुहे केबे नुहे केबे नुहे वीर लक्ष्मण तमर जय हेउ मेघनादर मृत्युर दायी हब আজি किए मने मने विभीषण भाळे उत्तर खोजी न पाए उत्तर खोजी न पाए ନାଇଁ! ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ମିଥ୍ୟା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ସୁକ ଏ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ସକାଶେ ତମର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ଶିରଚ୍ଛେଦ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ନିଜ ଦୂତର ମସ୍ତକ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଛେଦନ କରିବେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶୋକ ସମାଚାର ସତ୍ୟ ଅଟେ ନାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବନି
ମୁଁ କେମିତି ମାନି ନେବି ଯେ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଦେବତା ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେନି, ଯାହା ଭୟରେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଯେ ରାବଣ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଆଉ ଯମ ଠାରୁ ବଳି ପରାକ୍ରମୀ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନରକୁମାର କେବଳ ଯେ ପରାଜିତ କରିନି, ତା ପ୍ରାଣରେ ବି ଅନ୍ତ କରିଛି। ଯେ ଏଥିରେ କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ମେଘନାଦ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୟର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଆସିବ ଆଉ କହିବ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ବି ମୋର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆମେ ତାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ, ତମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହ ଯେ ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ଅଭିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ଯାଅ। আজ্ঞার পালন করো। শুক, ও আজ্ঞার পালন করো। শুক, তুমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক। সারঙ্গ, তুমি যাও, তুমি এই মুহূর্তে যাই নগরের বিজয় বাদ্য বজাই দিও আর উৎসবর ঘোষণা করে দিও। যাও। শুনিপারলি তুমি? ও আজ্ঞা পালন কর। ও আজ্ঞা পালন কর। আজ্ঞা পালন কর। আজ্ঞা পালন কর। আজ্ঞা। ମହାରାଜ, ଏ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଉ ଆସିବନି? আসিবনি? কাইকি আসিবনি? সে সর্বপ্রথমে তা পিতা নিকটକୁ আসিব, তা বিজয়র সন্দেশ দেବାକୁ। প্রথমে সে ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ତା ମହଲକୁ ଯିବ। ସେ ପରମ ପିତୃଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ହିଁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେ ପିତୃଭକ୍ତ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ? ମୃତ୍ୟୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ? ମୃତ୍ୟୁ ତମର ଦାସୀ, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କେମିତି ମାରିପାରିବ? ମହାରାଜ ରାବଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାରିନି, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମାରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ କାଳକୁ ତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମନା ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି। ଆଜି ସେହି କାମନା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହାତରେ ଆପଣ ପାଦେ ପାଦେ ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନାଶର ମୂଳ ହେଲା। ସେହି ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଏମିତି ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭାସ ହଉନି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ଜାଣୁଛି ଯେ ଅନ୍ତିମ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏହା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେ ମହାବଳୀ ମେଘନାଦ ମରିସାରିଛି। ନାଇଁ, ଏହା ମିଛ, ଏହା ମିଛ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେନାନୀ ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁ ଦଳ ସହ ମିଶି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ମୋର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଆସିଛ। ମୋର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯିବିନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବିନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବିନି, ନଈ ଯିବିନି। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ଦ୍ରୋହୀଗଣ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମତେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ
तुमको मृत्यु मागिबाको आसीछि महाराज। एबे जेतेबेले लंकारे घरे घरे प्रति कोणरे मृत्युर तांडव चलीछि, तेबे मु से मृत्युर बचित काहेकि रहिबे? महारानी मंदोदरी डाकोनी मते महारानी, मंदोदरी भी डाकोनी। मु जड़े माँ, केवल जड़े हतभागिनी माँ, जार पड़तर फूल को सही बगीचार माली निज हाथ में तोड़ी देला। तमे पागल है ये जो मंदोदरी। पागल मु नुहे, पागल तमे महाराज। निजर अहंकार अग्नि रे जण जण को आहुति देइछे तमे। आज मो कोलर अमूल्य रत्न को, मोर प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाद को निजर बासनर ज्वाला रे जाली देल तमे। निज हाथ रे निज पुत्र को बलि चढ़ई थिबा निष्ठुर पिता तमे। तमे उत्सव पालन करिबो बोली भाबिछ निश्चय, अवश्य। आज तो उत्सव पालन दिन, आज तो लंका राजवंशर अंतिम कुलदीप भी लिभि गला। आज महाराज रावणकर अहंकार वेदी रे तंकर अंतिम पुत्र भी बलि पड़ी गला। हाँ, ये तो प्रकृति रे उत्सव पालन रे दिन, जमराजकर उत्सव, मृत्युर उत्सव। निजर समस्त पुत्रकर रक्त समस्त प्रजा के मध्य बांटी दियंतु महाराज। प्रजा को मध्य जेउ मातांकर कोल शून्य होइछि, जेउ स्त्री माने विधवा हो जाइछन्ति, से मानकु समस्त को निज पुत्रर रक्त दे दियंतु। सब माता माने एवं विधवा माने आपनकर जय जयकार करिवे, पालन करत उत्सव। बंद कर मंदोदरी। मेघनाद को केही मारी परिबेनी। की कहला मेघनाद मरी गला? के कहूची? महाराज, आकाश रे बिजुली भली झटकुथिबा, मेघ मंडल भली गरजुथिबा, शत्रु दल मध्य सृष्टि होथिबा विजयर सही जयनाद लंकार प्राचीर रे पिटी हे कहि जाउछि जे मो मेघनाद ए पृथ्वी रे नाही। मो इंद्रजित मां डाकी मो ममतार पड़त छायाको आउ केबे भी आसीबनी, केबे भी आसीबनी, केबे आसीबनी। मंदोदरी चल। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुनि अति मन भावन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुनि अति मन भावन। पुनः पुनः सुनिले भी मन बुझे नाही, हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई।
ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମତେ ବି ଦିଅ ମହାରାଜ, ଦିଅ ମତେ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ମୁଁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି କୋଣରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବି? କାହିଁକି? ପ୍ରଳାପ ବନ୍ଦ କର ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମେଘନାଦକୁ କେହି ମାରି ପାରିବେନି। କିଏ କହିଲା ମେଘନାଦ ମରିଯାଇଛି? କିଏ କହୁଛି? ମହାରାଜ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଝଟକୁଥିବା, ମେଘ ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଗର୍ଜୁଥିବା, ଶତ୍ରୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଜୟର ସେହି ଜୟନାଦ ଲଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀରରେ ପିଟି ହେଇ କହିଯାଉଛି ଯେ ମୋ ମେଘନାଦ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମା ଡାକି ମୋ ମମତାର ପୋଡ଼ତା ଛାୟାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି, ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଚାଲ। प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण विजयी होइछन्ति। ए राक्षस कुमार घमाघट युद्ध कला, से समस्त प्रकार मायार प्रयोग कला, किंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण तार समस्त अस्त्र निष्फल करदेले। आउ शेषे रावणर ये सबुठारु महाबली पुत्र आपणक सान भाई हातरे वीरगति प्राप्त हैला। आज समस्त बानर सेना हर्ष उल्लास सहित आपणकर एवं श्री लक्ष्मणकर नामर जयगान करुछन्ति। महाराज सुग्रीव, आपणकर आपणक सेनार सहायतारे ही लक्ष्मण विजय प्राप्त होइछि। आमे आपणक निकटरे कृतज्ञ। राजकुमार लक्ष्मणंकर, राजकुमार लक्ष्मणंकर, राजकुमार लक्ष्मणंकर। लक्ष्मण, तोरे महान विजय को देखी मु अत्यंत प्रसन्न। महाराज सुग्रीव युद्ध तोर वीरत्व एवं पराक्रमर समस्त वृत्तांत मते सुनाइछन्ति। भाई, एथिरे मोर आदौ पराक्रम नाही। ए सबु तम श्रीचरण प्रतापरु तमको सब कथा जणा, तथापि मते गौरवान्वित करूछ। तोरे विनम्रता मते बहुत भल लागिला। विनम्रता ही वीरमानंकर भूषण ही थाए। लक्ष्मण, तोर वीरत्व उपरे मोर आदौ संदेह नहीं, किंतु आजिर ए विजय सबुठु अधिक श्रेय महाराजा विभीषण को मिलवा आवश्यक। कारण तांकरी गुप्त मंत्रणा रे ही तू मेघनाद को तार यज्ञ परिपूर्ण हवा आगरु मारी पारिलु। हाँ भाई, मेघनाद परम वीर थिला, समस्त प्रकार रणकौशल रे पारंगम। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। जदि से निकुंबला को यज्ञ संपूर्ण करिथांता तेबे अजय हो जाइथांता। महाराज विभीषण, आपण मित्र धर्मर पूर्ण पालन करिसेंती। मु ए मित्रतार ऋण सुझिबाको पूरा चेष्टा करिबि। एमिति कही मते लज्जित करंतुनि रघुनाथ। मेघनाथर बध सुरेश, महेश, अखिलेश कारी हाथ भी संभव नथिला। यह तो लक्ष्मण भली जोगी ही करि था। क्षत्रिय कूल जन्म लाभ करी ब्रह्मसिंह भली त्यागवीर, परम तपस्वी, जतिंक भली जीवन यापन करिथिबा लक्ष्मण ही ए दुर्दांत योद्धा मेघनाद को बध करि पारिथांते। सौमित्र लक्ष्मण,
ନିଜର ଦୁଷ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୋଦ୍ଧା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଅନ୍ତ କରି ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ। 3 ଦିନ ଆଉ 3 ରାତିର ଏ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ କୁମାର ମେଘନାଦକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ଯେମିତି ତୁ ରାବଣକୁ ପରାଜିତ କରିଦେଇଛୁ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଶତ୍ରୁହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ତାର ଅନୁମାନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଶୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପାଗଳ ରାବଣ ସାକ୍ଷାତ ମହାକାଳର ବିକଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି କେଜାଣି କ'ଣ କରି ବସିବ। ପ୍ରଭୁ, ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏ ଶବ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଇ ମେଘନାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଗଫାସର ତ୍ରାସ ଦେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବୀର ଘାତିନୀ ଶକ୍ତିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସାରା ବାନର ସେନାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାର ଏମିତି ଦୁର୍ଗତି କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଦଳ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରି ଉଠିବ। ବୃକ୍ଷରାଜ ଜାମ୍ବବାନ, ମେଘନାଦ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶତ୍ରୁତା ତା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସଭ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୃତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେହି 5 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ଅଧିକାର ତାର ପୁତ୍ର, ଭାଇ, ପିତା କିମ୍ବା ଦାଦାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶବ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ବୀର ତା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। ଏ ପରମ ବୀର ପିତୃଭକ୍ତ ପୁତ୍ରର ଶବ ତାର ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏମିତି ଅନାଦର ଭାବେ ନେଇଯିବା ତ ଉଚିତ ହେବନି। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ, ୟାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ରାକ୍ଷସ ସୈନିକ ୟାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱାରପାଳ, ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏତେ ଦୟାଶୀଳ ଯେ ସେ ତମ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ ଶରୀର ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମ ରାଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ଲଙ୍କା ନିବାସୀ ଏ କଥାର ବିଚାର କରି ନିଜ ନିଜର ମତ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ମହାବଳୀ ପିତୃଭକ୍ତ ଯୁବ
ଅସହାୟ ହୋଇ ସତେ ପଡ଼ିଛି ତାହାର ଶବ। ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଜଣେ ତେଜବନ୍ତ ବୋଲି ତିନି ଲୋକ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେ ସମର ଭୂଇଁରେ ଆଉ ଜଣେ ବୀର ପ୍ରାଣ ତାର ନାଶ କଲା। ପରମ ଆଦରେ ରଘୁବୀର ନିଜେ ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଲଙ୍କାର ଆଗାମୀ କାଲିକୁ ବାନରେ ଫାଟକେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ए अवस्था भी राजा जमा चेतबेनी। तुम कहबार अर्थ जे हार मान नेबे? हार न मानले इंद्रजित भली से भी जीवित रहिबेनी। एथरे लाभ कोन हबो? किंतु हारी की बंचिबार लाभ कोन? केही भी ता आदर करिवेनी। प्रजांकर आदर केवल वीरत्वर सहित युद्ध करिबारे मिली न थाए। राजांठारे आहुरी भी किछि गुण थिबा आवश्यक। जदिबा से युद्ध जीति जांती तबे प्रजांकर की मंगल हबो? से निज काम बासना पाई शह शह नारी को विधवा आ पुत्रहीन करिसेंती। मते श्रीराम जड़े भल मनीष लगुचंती। देखुनु राजकुमार को शव को अनादर सहित नुह बरम निजर चादर घोड़े पठाइचंती। ଲଙ୍କାପୁରେ ଆଜି ମରଣ ଖଣ୍ଡବର ଚିଚି ଚାରିଆଡ଼େ କୁଳ ପ୍ରଦୀପର ସେ ଲଙ୍କାର ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କାର ପଥ ଦାଢ଼େ। ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରେ ଲଙ୍କାପତି ज्वालामुखी भଳି प्रतिटी क्षणरे आघात दियते। इंद्रजित तुम बधर प्रतिशोध तुमर पिता नब। मु मोर कौन पुत्र को एते श्रद्धा कर नथिली जेते मु तुमको करिथिली। तुमको बध करिथिबा लोकन को मु केबे भी क्षमा करिबिनी। तार समग्र कुलर विनाश कर देबी। तिनी लोक को विध्वंस कर देबी। एमिति त्राही त्राही सृष्टि करिबी जे शरण दबा लोक किंबा शरणागत केही भी बंचिबेनी। लंकेश्वर आपण जदि समग्र संसार को ध्वंस करदेवे ताहले कोन इंद्रजितर आत्मा को शांति मिलिबो ना? हाँ महाराज, इंद्रजितर अंतिम शब्द स्मरण करंतु। जेतेबेले से आपण को बुझेबा को आसीथला जे आपणकर लंकार एथिरे मंगल निहित जे आपण राम को चिन्हंतु। जदि आपण वास्तव रे इंद्रजित को स्नेह करंती तेबे तार अंतिम इच्छा पूर्ण करंतु। सीता को तंक पति निकट में पहुंचाई दियंतु। सीता 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 सबु अनिष्टर मूल सीता, सबु सर्वनाशर कारण सीता, मेघनादर मृत्युर कारण भी सीता। आज से अनर्थर जड़ को ही काटिदेवी। सीता को ही जमलोक को पठे देवी। जमलोक सीता जण जण करी मो कुलर समस्त योद्धा को तू खाई सारूनी। तू नारी नुहे,
କିନ୍ତୁ ପିଶାଚିନୀ ପିଶାଚିନୀ ଆଜି ମୋ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ତୋ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମାପନ କରିବି ତୋ ପ୍ରାଣରେ। ନାହିଁ, ଏମିତି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏନି। ଦାନବରାଜ ମାୟ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ହାତରେ ରାବଣର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ହାତକୁ ହିଁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଶୋଭା ଅଶୋଭାର କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ସମୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ମେଘନାଦର ମୃତ୍ୟୁ ମତେ ବିମୂଢ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ମତେ ଆଭାସ ମିଳିଗଲା ଯେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟୀ ରାବଣର କୁଳ ବିନାଶର ମୂଳ କାରଣ ସୀତା ହିଁ ଅଟେ। ଆଜି ସେ ବିନାଶର ଯୋଡ଼କୁ ହିଁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ଦାନବରାଜ, ସେ ଯୋଡ଼କୁ ହିଁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରହାସର ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାରୀକୁ ବଧ କରି ନିଜ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ। ଦାନବରାଜ, ସେ ନାରୀ ହିଁ ତ ମୋ କୀର୍ତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ହେଇ ସାରିଛି। ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରର ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଅନ୍ତରରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରତିହିଂସାର ଜ୍ୱାଳା ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ହେ ଦଶାନନ, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସରେ ତମେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତର ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପରିଚୟ ଲଭିଛ, ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତ୍ୱରେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ଦିଗପାଳଙ୍କର ଶିର ନିଜ ଚରଣରେ ନତ କରିଦେଲ, ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିରୀହା ନାରୀର ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ କରିବ, ତେବେ ତମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାଦେବ ବି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାଠୁ ଭଳି ପାପ, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଭୀରୁତା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସୀତା ଭଳି ଅମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବଧରେ ପାପ ଲାଗେନି। ସେ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବତ୍ସ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛେ ତାହା ସୀତାର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଲଙ୍କାର ରକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ମାଲ୍ୟବାନଙ୍କର ସନ୍ଧିର ପରାମର୍ଶକୁ ଆପଣ ନ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସ ଜାତିରେ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମକୁ ଆମର ଜାତି ଏବଂ ତାର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ରାଜା ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଲଙ୍କାର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରମ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଙ୍କଟର କ୍ଷଣ। ଏମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୌଣସି ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୀତାକୁ ଏମିତି ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଧ କରି ତାର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ଯେ ତାର ରାଜାର କେତେ ସାହସ, କେତେ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଛି। ମହାନ ରାବଣ କ'ଣ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାଳିବ। ଦଶାନନ, ପୁଣି ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ରାଜାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ବି ଯେ ନିଜର ପ୍ରଜାର ହିତ ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଳି ଦେଇ ଶତ୍ରୁ ସହ ସନ୍ଧି କରିନେବା। ଏଥିରେ ତା ପ୍ରଜା ସଂହାର ହେବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସଂହାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ଏକାକୀ ରାବଣର ଅଛି। ଦାନବରାଜ, ଲଙ୍କାବାସୀ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜା ତିନି ଲୋକର ବିଜେତା ବୋଲି? ନା ରାବଣର ବହୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ନା ତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି। ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦିଅ ମୋର କୌଣସି ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକାକୀ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସେନାକୁ ସଂହାର କରିପାରିବି। କାଲି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୋର ଅକ୍ଷୟ ରଥରେ ବାହାରିବି, ଯାହାକୁ ଦେବତାମାନେ ବି ପରାଜିତ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇ ଦି ଜଣ ମାନବଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା। ଏବେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଗଲା। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ।
তার